Antes de começarmos, gostaríamos de contextualizar esse documentário. Pacto Invisível investiga conexões reais entre extremismo, crime organizado, política e religião. Tudo a partir de testemunhos e fatos bem documentados. O conteúdo a seguir aborda temas sensíveis, incluindo conflitos armados, responsáveis pela morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nosso objetivo não é apenas informar, mas apontar caminhos de transformação, resgatando vidas do extremismo e do crime para que possam experimentar uma nova realidade. Esta produção é da Luz em Ação, uma organização brasileira dedicada à criação de filmes que dialogam com fé, realidade e transformação de vidas. Como o documentário reúne entrevistas originais em diferentes idiomas, recomendamos a você que ative as legendas para uma melhor compreensão. Nos vemos depois do filme. كان الهدف حاجز بيت ياحون بالجنوب اللبناني. حاجز بيت ياحون من الحواجز اللي كان يوقف عليها عملاء لحدوا لإسرائيل، وكان الهدف الدخول على هالحاجز والانفجار بداخل الحاجز هذا. أنا كنت جاسر بحزب الله وحملوني بجسدي 43 كيلو. رفعت إيدي وصرخت الله أكبر وكبست على الزر. Origin of the religious motivation and justification for suicide bombing as martyrdom are to be found in the ideology of the Iranian Revolution. Quando você puxa uma sociedade por décadas para um ocidentalismo forçado, o pêndulo dessa religiosidade, quando você solta, ele vai tender para o outro lado. E nós temos uma revolução que ela tem um caráter religioso. Esse alinhamento do Hezbollah com o Irã vem dali, né? If you're considered as an outgroup, let's say nations in the West, then you are enemies to who we are as a nation and what we value as a country. If I join this terrorist organization, it will restore my honor. So the fact that it's become sort of ensconced in Latin America is part and parcel because A, that is a major route for drugs to go around the world, and secondly, it has a large Lebanese community into which it can easily infiltrate. La forma más exitosa de imponer tu voluntad en otro es hacer pensar que esa persona quiere lo que tú quieres. El arte de engaño estratégico. Irán es el arte de engaño estratégico. شفت إنه من خلال السلاح أنا بقدر انتقم للي صار فيه بعمر صغير. أنا ولدت بمنزل لعائلة مسلمة وكنا عايشين بسلام وطمأنينة. صراحة أنا عشت بأمان وطمأنينة لحد العام 75. صراحة الحرب الأهلية بلشت بسبب الفلسطينيين اللي تهجروا من فلسطين بسنة 48 وانوجدوا بلبنان. لبنان إحدى الدول اللي فتحت أبوابها لتستقبل اللاجئين الفلسطينيين. بعام 69 طلع قرار، عملوا قرار بمصر وافقت عليه الحكومة اللبنانية إنه تسمح للفلسطينيين يكون معهم سلاح بالمخيمات تبعهم. الفلسطينيين عاتوا بالأرض فساد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نكلت وأجرمت وعملت مجازر بحق المواطن اللبناني. الصراحة كانت الجبهة الشعبية بيقولوا لها لتحرير فلسطين كانوا حاكمين لبنان من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. هو غريب يعني، حتى الدولة ما كانت قادرة تسيطر عليه. وحزب الكتائب عمل هالمجزرة بالأطفال والمسنين الفلسطينيين، قرروا ينتقموا وهن مسلمين، ولكن انتقامهم كان موجه للمسيحيين مسلحين على قتل صديقي المسيحي أمامي وأنا طفل. ربطوا له رابطه بحبل وخيروني، إما أنا بربط الحبل بالسيارة لحتى لي هن يشنقوه، أو
بيعدمونا بنانين. فللأسف الشديد، الألم الشديد كل ما أتذكرها، قال لي حط الحبل وربطه بالشر مشان أنت تعيش. وبس ربطته بالكاميون سحلوه، والسحل تقريبا فصل رقبته عن جسمه. بوقتها أنا كان عمري 5 سنين 6 سنين، يعني كنت طفل، وأجبروني إني شاهد وعيش هالتجربة الشنيعة. زرع بداخلي الانتقام، وهذا من أحد الأسباب اللي جعلني بالحرب الأهلية قاتل للفلسطينيين. الحرب الدينية والحرب المعنوية، لما بتكون أنت موجود وعم بتحارب عن أرضك ودمك وأرضك، هي شغلة صعب الغرب يفهمها. هو شخصي كان هدف الأساسي هو رضا الرب، والهدف الثاني كان تحرير الوطن، يعني وطني وأهلي وأرضي، والرب بالبداية هو ربي. كانت سعادة لا توصف. My name is Nari Santos, and I am Associate Professor in Intercultural Leadership in Tyndale University, Toronto, Canada. Without wanting to be stereotyping cultures and people, knowing that cultures are not monolithic and that people change, there are still differences between the Western and Eastern cultures. And in relation to the Western cultures, there is an emphasis on guilt and innocence or justice. It is the avoidance of the feeling that I am violating my moral compass. Now, in the Eastern cultures, there is emphasis on honor and also in shame. And by shame, we don't merely refer to mere embarrassment, but it is the feeling of not wanting to be disregarded or disrespected by significant others. Dentro da religião islâmica, a ideia de nação, a ideia de respeito à família, a ideia de respeito à comunidade, ela é forte sim, mas também a ideia do crime do indivíduo e da culpa do indivíduo pelos seus próprios atos. Então, dentro do Oriente Médio, você vai ter famílias que consideram as coisas dessa forma, de uma ofensa a todos, e a proteção de uma proteção de todos, e você vai ter famílias que adotam um ponto de vista mais individualista. Mas, de forma geral, você pode ter, em sociedades árabes, conceitos familiares que conversam e casam com essa ideia de clã, de tribo. There is an extension of the shame and dishonor to the whole community. And this social mechanism of censure makes the person align with the society's codes of honor. نعرف شو هو العرض، ونعرف شو هو الأهل، ونعرف شو هن الأرض، ونعرف شو هو الدين. فمن هالمنطلق هيدا أنا دخلت بهالمشروع من أجل حماية دمي ومالي وعرضي. كان عمري 15 سنة لما أنا صرت عنصر موجود بحزب الله. My name is Emanuele Ottolenghi. I'm a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies. To understand what Hezbollah is, one really needs to understand the Islamic Revolution of Iran, which established the Islamic Republic in 1979. O Irã, que era a Pérsia, né, no caso, governada pela dinastia Qajar, você tinha a British Oil Company, né, que é a grande companhia real britânica de exploração de petróleo. Ela encontrou petróleo no território iraniano e o país vai passar por mais de 80 anos de uma miséria esquálida, sendo governado por uma elite política monarquista que todos os recursos que você tinha, que podiam ser revertidos em melhorias para a população, num país que reinava fome e analfabetismo, eram exportados para a exploração, né, de potências estrangeiras que queriam aqueles recursos. Então, quando você puxa uma sociedade por décadas para um ocidentalismo forçado, o pêndulo dessa religiosidade, quando você solta, ele vai tender para o outro lado. Is a revolutionary ideology that blends elements of a specific version of Shia Islam with revolutionary Marxism.
My name is Phil Gursky. I spent 32 years working in intelligence in Canada for two main organizations, Communications Security Establishment, or CSE, and then spent 15 years with the Canadian Security Intelligence Service, or CSIS. Iran saw itself as the vanguard of the new revolution. If you can think of almost like in a Che Guevara way, if you look at Latin America in the 1960s, how Che Guevara was this heroic figure that was going to lead these states to cast their colonial oppressors and become modern socialist states. Iran saw itself in that role. Iran abides by a notion that any land that was once Islamic in character remains Islamic in character until the end of time. And as a consequence, and part of its rejection of Israel and hatred for Israel and Jews, it spawned groups like Hezbollah in southern Lebanon, which is a Shia Islamic group, and also Hamas in the West Bank and in Gaza. Hamas is a Sunni Islamist terrorist group, but Iran saw common cause with it because both groups want the elimination of Israel. A República Islâmica do Irã, hoje, é, digamos assim, o maior centro do xiismo de uma determinada corrente, que é o xiismo conhecido como Ithna Ashari, ou duodecimano, né? Que acredita na sucessão dos 12 imãs para a transmissão da religião islâmica. Mas você tem outras formas de xiismo. Se eu falar de protestantismo evangélico aqui dentro do Brasil, eu estou falando de um bloco unido, de um grupo de pessoas que tem a mesma visão, até sobre teologia? Não. Você vai ter grupos com a matriz um pouco mais luterana, outro mais calvinista, ou, enfim, vice-versa. Você vai ter várias formas, mas tudo é tido como protestantismo ou evangélicos dentro de um senso maior. E dentro do mundo islâmico a mesma coisa. Então você tem correntes dentro do xiismo, você vai ter correntes dentro do mundo islâmico sunita, e cada corrente, digamos assim, tem uma experiência histórica diferente e um papel de protagonismo na história do mundo islâmico diferente. Vamos começar, por exemplo, pelo Hamas. Como é que o Hamas ele vai surgir? O Hamas vai surgir e realizar seu primeiro ataque após décadas e décadas e décadas do processo conhecido como Nakba, que foi a expulsão dos palestinos de suas terras na formação do Estado de Israel. Então, você vai ter uma OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, de Yasser Arafat, de caráter secular, que não vai conseguir responder a todos os anseios dos palestinos pela sua autodeterminação nacional. Então, dentro dessa característica, ele nasce dentro de um contexto de ocupação territorial e de uma guerra. Esse é o objetivo do Hamas. O Hamas não tem uma ideia de califado global, vamos dominar o mundo, não tem essa megalomania. O Hamas ele tem um objetivo específico, a libertação do território conhecido como Palestina, é isso. Se a gente vai para o Hezbollah, ele nasce dentro desse mesmo contexto, mas a base disso vai ser a luta nacional política. A questão da política dentro do Oriente Médio, ela é basicamente um tomar lá da cá, né? Se você for analisar da costa do Azerbaijão até a fronteira paquistanesa, você tem grupos separatistas curdos, você tem grupos separatistas ázeres, você tem grupos separatistas de várias naturezas que fazem atentados no Irã, atacam o Irã, causam problemas de guerras em fronteira, e eles são apoiados por Israel. Então, o tomar lá da cá, ele acontece dessa forma. O Irã, ele vai apoiar, né, grupos que são paramilitares dentro de regiões que são de fronteira com Israel. No Oriente Médio, às vezes a guerra, por ela ser indireta, cada grupo, digamos assim, dá apoio a uma determinada aliança política para atingir um objetivo. Mas qual é a isenção de qualquer Estado dentro desse contexto? É muito difícil você encontrar um Estado isento. Então você vai ter a atuação iraniana dessa forma e a atuação israelense também dessa forma. Então o Irã, ele tem essa política, mas Israel também tem essa política. They see Israel as an illegitimate foreign implant that was established by Western colonialism and that denies the possibility of expanding Islamic governance within all the territories that Islam claims to itself. Desde o começo, a Revolução Islâmica tem um caráter de se expandir para países vizinhos. Nisso, então, aumenta a influência do xiismo não só dentro do Irã, por conta da Revolução em si, mas em países em que a população xiita ela é significativa. Um movimento político que antecede ao Hezbollah é o Amal. Você tem o movimento Amal, que já era uma derivação dos xiitas no sul do Líbano. Esses xiitas, eles vão fazer uma quebra do Amal, e do Amal vai surgir o Hezbollah, que é o Partido de Deus.
E esse partido ele vai surgir como um partido armado quando o Estado de Israel controlava o sul do Líbano. Você tem um caráter religioso, porque a religiosidade é a identidade principal do Oriente Médio. Me llamo Joseph Umire, soy director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que es un centro de investigaciones sobre temas de lo que llamamos amenazas transregionales. Ellos hablan de religión porque quieren reclutar, porque buscan una forma de tener afinidad con los pueblos, pero cuando llegas a la jerarquía y los liderazgos de esos grupos, ellos están mirando poder. من استخدامنا للدين لأنك كنت لازم تكون منتمي لطائفة معينة وبقوة دين معينة لتقدر تنتسب أو تصير منتسب للجماعة المسلحة. يعني مش ممكن أنا أكون علماني ومنتسب لحركة أمل. أنا كنت لازم أكون مسلم شيعي وتعرف على الدين. هلا الجماعات المسلحة كانت تدرس الأديان وتخلطها بالحرب وتبررها، تستخدم الدين والأديان لتبرر حربها. وهذا كان طبعا ببعض الأماكن يعطوا دروس على الحرب الأهلية الدينية اللي تحولت بعدين للأسف الشديد حرب دينية. E o Hezbollah começa a se, vamos dizer assim, a tornar visível para o mundo depois de alguns ataques pontuais, né, que nós podemos chamar de atos de terrorismo, contra tropas francesas e norte-americanas instaladas no Líbano durante a Guerra Civil Libanesa. Sempre teve nessa orientação ideológica mais conectada ao xiismo, que é a mesma linha ideológica e religiosa que temos no Irã depois de 79. A gênese da divisão entre sunitas e xiitas, ela começa por uma questão política e não religiosa sobre sucessão califal. Quem deveriam ser os sucessores políticos do profeta? Seriam pessoas somente da sua família e de sua linhagem sanguínea? Ou aqueles que simplesmente estivessem mais preparados para liderar na comunidade? Cada, digamos assim, espectro da comunidade muçulmana adotou uma visão. E daí você tem a gênese da questão sunita e xiita. Óbvio que ao longo dos séculos, e quando a gente está falando de história do Islã, a gente está falando de mais de 1.400 anos de história, esses contornos eles vão mudar, eles vão adquirir novos elementos teológicos, mas a gênese disso é uma questão política. E o respaldo que ele vai ganhar também é ao vender essa imagem de que da sua coragem de combater o Ocidente. Então esse alinhamento do Hezbollah com o Irã vem dali, né? Well, their chief interest is to dominate and control the Shia communities wherever they may be. What they sought to do was to control the communal institutions of their expatriates. Their mosques, their schools, their charitable institutions, whatever communal organization, so that they could indoctrinate these communities and recruit them for whatever purpose. بيصير فيها تدريبات، بيصير فيها دروس، بيصير فيها دروس دينية كثير. جاء رجل ديني كنا بمنطقة بيروت وعم يعطي دروس دينية عن الحضارة الدينية وعن الإسلام وعن حب الجهاد وعم يعطي، يعني كان عم يعمل خلط للحياة الأبدية. وسألته يعني شو ممكن نعمل لحتى اللي نحن نرضي الله أكثر من هيك. رجل أو شاب استشهادي. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Um atentado em uma igreja ortodoxa grega na Síria deixou ao menos 20 mortos. 56 pessoas morreram no atentado suicida em uma mesquita no Paquistão. A imprensa americana confirmou há pouco que o homem que detonou uma bomba no terminal rodoviário mais movimentado do mundo em Nova York agiu em nome do Estado Islâmico.
Ataque com caminhão-bomba deixou 79 mortos e mais de 100 feridos na Somália. 30 pessoas morreram hoje em uma série de ataques terroristas no Afeganistão. Entre as vítimas, há 11 crianças, além de 9 jornalistas que faziam a cobertura do primeiro atentado. E a quem combate no caminho de Alá e é morto ou vence, conceder-lhe-emos magnífico prêmio. هذا كان الهدف، هذا التعليم الديني بهالمواضيع هيدي كان هذا الهدف منه، لحتى لي يغسلوك بالكامل، لحتى لي ما يكون عندك أي خوف، ما يكون عندك أي شك. لا حد العمر 17 سنة. عجبتني واقتنعت لأنه أعطاني أمل. In the context of Hezbollah, they don't see themselves as villains. The West will see them as terrorists. But from the point of view of the group, they are defenders of the faith. They are defenders of their honor. So they are not seeing themselves as villains. In fact, they can be seen as victims who want to do what is right for the honor of their country and for their cause. Some people have agreed to become suicide bombers to try to erase the shame that they have brought upon the family. There's also a religious tone to this, though, and that is that Islamist extremist groups firmly believe that if they die in the cause, what they call fi sabilillah, on the path to God, they will in fact gain eternal glory. Their soul will ascend to heaven in the form of a green bird, and once they will be fed in paradise with the gardens of delight and 72 virgins. E em verdade, se fordes mortos no caminho de Alá, ou se morrerdes, perdão e misericórdia de Alá serão melhores que tudo quanto eles juntarem. E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Alá estejam mortos. Ao contrário, estão vivos junto de seu Senhor e por ele sustentados. O profeta Muhammad disse: o mártir recebe 6 recompensas diante de Alá. Ele é perdoado no primeiro derramamento de sangue, vê seu lugar no paraíso, é salvo do castigo do túmulo, é protegido do grande terror do dia do juízo, recebe uma coroa de honra cuja joia é melhor do que o mundo e tudo nele, e se casa com 72 das Hur al-Ain, virgens de olhos grandes, e pode interceder por 70 membros de sua família. بتحاربها أبدا أبدا ولا بأي شكل. لما المسلم بيدعيك، لما الشيخ المسلم أو الإمام المسلم بيدعيك للجهاد، ما عندك اختيار إنك تهرب، لأنه كلمة جهاد واجبة على كل مسلم، على كل إنسان إذا دعي له. هيدي المجموعة اللي يقولوا له مجموعة تكتيكية. بيجي عندك مجموعة الذئاب المنفردة. فنحن كان عندنا هدفنا نوصل للشهادة، واللي هي من خلال الجهاد بمقاتلة الأعداء وخاصة أعداء الإسلام. كان الهدف حاجز بيت ياحون بالجنوب اللبناني. حاجز بيت ياحون من الحواجز اللي كان يوقف عليها عملاء لحدوا لإسرائيل، وكان الهدف الدخول على هالحاجز والانفجار بداخل الحاجز هذا. العمل لما بتروح انت على تعمل عملية استشهادية، كان صارت التكنولوجيا متقدمة، يعني صاروا يقدروا يصوروا، ياخذوا معك يصوروك، يعملوا معك مثل يصوروك وبصيروا يستخدموه ليعيطوا للشباب التاني ويهيجوا المشاعر الدينية داخل الشباب. وحملوني بجسدي 43 كيلو، أو الحمل أو الوزن تبعها 43 كيلو. ولما بتقتنع بهالطريق ما في قوة بالدنيا بتقدر تشيلك إلا قوة الله. أو شخصي كان هدف الأساسي هو رضا الرب. كانت سعادة لا توصف، لا يعني ما في إلها حدود إنك توصفها وتحكي عنها. سعادة تكون شخصيا داخليا، فرح لقاء الإنسان بربه. هيدا فرح لا يحده. رفعت إيدي وصرخت الله أكبر، كبست على الزر مرة 2 3 5 10، والقنبلة لم تفجر. لما أنا أدركت إنه القنبلة ما انفجرت،
تراجعت. لما ما مشي الحال وشافوني عم بتراجع، صار في حديث على الراديو على الجهاز قوية، هن راجعوا الشريط تبع التسجيل وشافوا انه الخطأ مش من عندي. انا نزلت مزعوج ونزلت وجربت، حتى جربت الكبس عندهم يعني قدام القائد، قلت له هذا ما عم يمشي، حتى هو فزع وصرخ علي قال لي وقف، فزع ما انه تنفجر، طلع جبان الشخص. فتح لي عيني بعدين على شغلات ما كنت فهمها، وشفت كيف الدين ممكن يدخل بالسياسة ويخرب مجتمعات وعيل وطوائف، يوصل لمرحلة إنه إذا ما وافقت بتموت، وما كان في أي شيء من الحقيقة ضدي. يعني اضطريت للهروب. واخترت كولومبيا لأنه البلد الوحيد اللي كان اللبناني بيقدر يفوت عليها بدون فيزا، بدون إشارة دخول. ولكن بأوائل الأيام أنا انسرق مني جواز السفر ولحقته. كانت منطقة اسمها الخرطوتشو، منطقة أخطر منطقة ببوغوتا، ومنطقة معروفة بالمخدرات. يعني لما فتت تفاجأت بعدة ناس حوالي، ولكن صرخت إني عربي ومني بيشتغل مع الدولة. وإجا شخص لما ظهر، هذا اسمه رافائيل، ورجع لي الورقة مع الوراق تبعي وسألني بتشتغل معي؟ أنا ما سألت بشو، أنا مجرد وافقت بشغلهم بالفرق، ووزعوا للعالم مخدرات. صرت مسؤول عن مزرعة فيها 500 هكتار من شجر الكوكايين. من هون هن اختاروني لأني بحكي عربي، وعندهم كتير كونتاكت مع العرب بأوروبا. مثل ما حكيت، مسؤوليتي كانت الصلة بين العرب اللي بيتاجروا بالممنوعات بأوروبا وخارج كولومبيا يعني. أنا كنت طريق الوصل، القناة. Hezbollah is involved in organized crime networks around the world. Lebanon has long been known as a locus of the drug trade, both from the Middle East into Europe and North America. So the fact that it becomes ensconced in Latin America is part and parcel because A, that is a major route for drugs to go around the world. And secondly, it has a large Lebanese community into which it can easily infiltrate. Shia Lebanese started leaving the country and moving abroad. As early as the 1950s, they established themselves as a very numerous and successful diaspora in West Africa mainly, and then also in Latin America. Now in time, Hezbollah has become reliant on expatriate communities for revenue and financing. So a significant segment of activities they're focused on within these communities is to fundraise through both legitimate and illicit means in order to finance Hezbollah back at home. Então você tem ator econômico que são grupos criminosos na Colômbia que muitas vezes vão comprar essas folhas de camponeses comuns e muitas vezes processar essa droga. Você vai ter grupos que vai transportar essa droga a pontos chaves e você vai ter quem vai distribuir essa droga ao redor do globo, né? Ou seja, com o processo logístico em si. O Hezbollah, vamos dizer, ele está na ponta da cadeia, que é a distribuição na região
do Líbano e Síria, principalmente. Você tem alguma ideia de qual era o tamanho dessa estrutura das Farc? Puedes contar hasta 100,000 soldados, divididos en 3 lugares, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, porque tenemos otras ligaciones con otras organizaciones en otros lugares para conseguir mantener el ambiente limpio. Claro que nosotros no trabajamos en un cartel de Medellín como Medellín o cartel de Ipiales o cartel de Cali. Nosotros no trabajamos así. Nosotros hacemos la plantación y producimos la cantidad de cada un cartel cuanto quiere. También los carteles tienen sus plantaciones, pero algunos que si entran en conflicto uno contra el otro, pero nosotros no apoyamos ni un cartel contra el otro, porque nosotros queremos vender nuestro producto para mantener nuestro ambiente y nuestra localización limpia. Nosotros teníamos carteles de Cali, Medellín, Barranquilla, cartel de Bogotá, cartel de Ipiales y Pasto y otras cosas. Nosotros tenemos parcerías con otras organizaciones que son fuera del ambiente colombiano, como el PCC de Brasil, como el Comando Vermelho, como otras organizaciones especiales árabes también en el mundo árabe, en el Oriente Medio, en Europa. Entonces, nosotros trabajamos de una forma bien grande, al nivel de sustentar el pueblo donde nosotros estamos cuidando. Hay mucha gente que trabajaba en eso y principal que movía las autoridades acá, Fernando Beiramar. Cocaína, maconha, tráfico de armas pesadas e munição. Fernandinho Beiramar estruturou uma rede criminosa que envolvia as Farc e o Comando Vermelho, permitindo a circulação de drogas e armamentos por rotas internacionais. Ele era o contato mais grande, mais poderoso, que todos nós lo respeitamos em seu trabalho. Fernandinho Beiramar manteve relações diretas com as Farc, fornecendo armas, munições e apoio logístico em troca de cocaína. Já preso, em entrevista, Beiramar admitiu que havia cooperação entre as partes. Vamos falar daquele tal de Sting, aquele que a Al-Qaeda estava usando. Eu sei o que está falando, Não vou ver essa parada com você. Porque era um homem de palavra, que ele cumpria todos os detalhes do trabalho. Em abril de 2001, Beiramar foi localizado e capturado pelo governo colombiano em meio à floresta, sendo posteriormente deportado para o Brasil. Desde Pablo Escobar, não se via a prisão de um traficante com tamanho poder e influência. O próprio Beiramar, em entrevista, reconhece que as Farc surgiram como um movimento revolucionário de esquerda, mas acabaram se transformando em uma narco-guerrilha. عند الفارك ممنوع الخيانة، ممنوع السرقة، ممنوع الشغل لنفسك، ممنوع التعاطي. أنا ما كنت ناوي أنزل على لبنان، ولكن إجاني خبر إن الوالد تعبان جدا وهو بالمستشفى. كان بمستشفى بيروت. نزلت أنا ومجموعة من المجموعات اللي أنا بوثق فيهم واللي بيشتغلوا عندي لحد ما وصلنا على بيروت ونزلنا على مستشفى الزهراء. كان الوالد متوفي، كان بيي توفى. أنا لما رجعت من لبنان غرقت كتير بالمخدرات وبالتعاطي، فقدت بيي، حسيت إني فقدت حذر من غيري تبع الفارق. عرفوا وجاء خبر إني عمال لي بتعاطى الكراك. اضطريت أهرب لأنه إذا بقيت الموت طريقي لا محالة. هدفي كان أوصل على البرازيل ومن البرازيل فوت على الباراغواي. على الباراغواي لأنه عندي خيي تقريبا طلعت من كولومبيا جيت لوصلت على الباراغواي وب10 أيام قدرت أعمل مجموعة لندفع ونتعاطى ولنعيش يعني. وصل البرازيل بالباراغواي بيقولوا له جسر الصداقة، هيدا حولناه لجسر رعب. كانت نقطة استراتيجية جدا لنقدر نحقق هدفنا بتعاطي المخدرات. إجرامية سميناها
مجموعة إبليس أو مجموعة الشيطان. كانوا يعيطوا لنا مجموعة الشيطان خفية يعني. So the tri-border area of Argentina, Brazil, Paraguay historically has been, because of its geography and encounter of three political entities, three countries, has historically been a place of illicit finance, contraband, long before the Lebanese settled there. The presence of a very well-developed industry that has an incredibly fast turnover of merchandise, that relies heavily on cash transactions, that has loose controls on the border, and a tradition of contraband made Ciudad del Este and the tri-border area a center for Hezbollah illicit finance. É natural que, se eu tenho indivíduos ligados ao Hezbollah, ao tráfico de drogas, ele vai precisar ter ligações com outras empresas, entre aspas, que lidam com essa cadeia produtiva. Seja, por exemplo, o grupo brasileiro PCC, ou mesmo um grupo que é importantíssimo no tráfico internacional de drogas, que é a 'Ndrangheta, né, que é a máfia italiana, em que o Hezbollah poderia ser um desses grupos que distribuem esse entorpecente. Os investigadores encontraram indícios de que o principal recrutador do Hezbollah no Brasil, Mohamed Kir, enviou criptomoedas para contas bancárias no Líbano, suspeitas de serem usadas para financiar ações terroristas. O banco usado na transação é o mesmo investigado por lavar dinheiro para o PCC. O libanês Mohamed Kir é suspeito de aliciar ao menos 4 homens para participar de uma célula do Hezbollah aqui no Brasil. Ele está foragido no Líbano e é procurado pela Interpol. Victor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, confirmou o envolvimento do Comando Vermelho e do PCC com o grupo terrorista Hezbollah e com a máfia italiana. O que está comprovado é a ligação do Comando Vermelho e do PCC com organizações terroristas internacionais e também com uma organização mafiosa da Itália. Não só a relação, mas também com atos criminosos praticados nos dois países. A Polícia Federal prendeu 2 brasileiros suspeitos de fazer parte do grupo terrorista libanês Hezbollah. Segundo a investigação, eles planejavam ataques contra alvos das comunidades israelita e judaica aqui no país. As ordens de prisão foram expedidas pela Justiça Federal em Belo Horizonte. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Os outros 2 homens que também tiveram a prisão decretada não teriam voltado do Líbano. A Interpol foi acionada para tentar prender os suspeitos no exterior. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os serviços de segurança brasileiros, junto com o Mossad, frustraram um ataque terrorista no Brasil, planejado pelo Hezbollah e financiado pelo Irã. A denúncia afirma que brasileiros investigados por tráfico de drogas estavam sendo contratados por integrantes do Hezbollah no Líbano. O grupo terrorista estaria planejando atentados no Brasil. No Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre a investigação. A Polícia Federal está realizando uma investigação em torno da hipótese de uma rede terrorista buscando se instalar no Brasil. Había un estudio en el año 2014 hecho por Centro de Contraterrorismo que analizó 2.700 criminales y terroristas dentro de un base de datos en más o menos 160 países. En ese base de datos de los 2.700 terroristas y criminales, 97% tenía conexión de 1 o 2 grados. Porque la logística de la economía ilícita es lo que une a estos 2 fenómenos. Te voy a dar un ejemplo muy fácil de entender. Si yo soy un contador para el PCC, yo soy un contador financista para el PCC, y Hezbollah llega a Brasil y quiere hacer un tipo de lavado de dinero, yo soy un buen candidato para ser contador de Hezbollah también. Yo no soy miembro de Hezbollah, tampoco soy miembro de GCC. Yo soy un proveedor de servicios. Estoy dando servicios de financiamiento, servicios de contabilidad. Puedes dar servicios de transportación, servicios de comunicación, servicios de grabación en cámaras
pero lo estás haciendo para el mundo ilícito. Entonces ya cuando entras en ese mundo, PCC, Comando Vermelho, las FARC, Hezbollah, todos empiezan a unirse porque están en el mismo ecosistema. Y esto es un fenómeno que está creciendo en todo el mundo y especialmente con importancia aquí en América Latina porque los cárceles es el epicentro de la convergencia. Las cárceles es donde toda esta gente llega. El segundo factor es las cárceles es normalmente una entidad pública, una entidad de Estado. Entonces, cuando la economía ilícita de estas diferentes amenazas llegan al mismo sitio, empiezan a tener un contacto directo con la fuerza pública. En la calle no lo tienen. En la calle los criminales no hablan con los policías. Y si están hablando es para pagar una coima y desde los cárceles están creciendo redes, ¿no? The key to understanding Hezbollah's involvement, however, is not just the logistics of moving cocaine, it is the logistics of moving money back from the markets where it's sold to the original sellers, the cartels in Latin America. And of course, they can't use the regular banking system. These are not legal transactions. And one of the most efficient ways in which money is moved back to the cartels in Colombia is through something called trade-based money laundering. The money is used to buy consumer goods. The consumer goods are shipped through front companies back to Latin America. They're sold as legitimate goods in local markets. And then the money, once the merchandise is sold, is turned over to the original sellers of the cocaine. And why is this financing terrorism? Because these networks that move the money back or facilitate the transfer of cocaine and then the money back to Colombia take a commission for their work. And that commission goes to finance their activities in Latin America and their organization back in Lebanon. Chávez começou o seu trabalho de lavar o rosto da FARC. Então você tem essa rota tradicional do narcotráfico que é a rota do Rio Solimões, que é a droga que entra desde Colômbia, desde Peru, que vai para a África. Mas tem a rota do narcotráfico desde Colômbia, que encontrou na Venezuela um passagem franco e um passagem limpo, mas aí a FARC trabalha conjuntamente com o governo venezuelano. En todos los lugares donde hay drogas, el gobierno está envolvido. Yo estoy seguro de eso, porque no hay como distribuir esas cosas como drogas sin tener protección en tu espalda del gobierno alto. Para vos mantener tu trabajo fijo, tienes que pagar. Puede ser por tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de vehículos en todos los lugares, lavado de dinero, todo. Son parceros, son amigos, trabajan juntos. Claro, si no hay dentro del gobierno colombiano o otros gobiernos corrupción, no había estabilidad a ni una organización criminosa. Aliados dentro del gobierno en todo lugar, no solamente en Colombia. Cuando vos descubres de los políticos, vos corres más riesgo a morir, porque el político no quiere ser descubierto para que no sea lijado y apañado por la población, porque hay regla en esas organizaciones. Cuando sabe mucho más, corre para la muerte mucho más rápido. Mejor para vos no saber más. E depois que se assinou um acordo de paz e uma parte da FARC se dividiu, os que continuaram com o negócio do narcotráfico estão todos separados, porque controlam o narcotráfico. Tanto o narcotráfico que sai pela Centro-América para os Estados Unidos, que basicamente essa é a droga que vai para os Estados Unidos, além das rotas que saem para as ilhas do Caribe, que a Venezuela é um ponto franco. Depois você tem aí o atual ministro do Interior, que ele era um comandante estratégico operacional, que é Remigio Ceballos,
o tempo que ele foi comandante da Marinha, ele controla todas as rotas marítimas e fluviais do tráfico, de todos os comandantes que estão nos postos dos rios e nos portos da Marinha são dele. Então não passa barco, não passa malante, tem narcotráfico que não tem envolvido aqui. Não existe Maduro sem Chávez. E não existe a corrupção e a degradação moral, espiritual, econômica do nosso país sem Chávez. Quem começou a corrupção das Forças Armadas no nosso país foi Hugo Chávez. O que Chávez fez para transformarmos as Forças Armadas, que eram uma Forças Armadas profissionais, democráticas, em uma Forças Armadas revolucionárias? Qual foi a inspiração de Chávez? Transformar as Forças Armadas como as Forças Armadas cubanas, como as Forças Armadas da Líbia, conceito revolucionário, que é uma força que não é uma força para defender a democracia ou defender o território, para defender o líder. Como faz o líder para ser defendido pelas Forças Armadas? As Forças Armadas têm que estar envolvidas dentro dos negócios. Então ele transformou as Forças Armadas em clientes do poder. Iran sees Venezuela as a like state and engages in the same kind of fraudulent activity, which is why I think they would support it. Iran was one of the few governments, by the way, that recognized the Maduro victory in Venezuela. The rest of the world has rejected it completely. Irán, cuando empieza la revolución iraní en 1979, ellos empiezan atacando comunistas, ¿no? Ellos matan a comunistas, encarcelan comunistas. Ellos nunca pensaban que el comunismo era algo parte de su revolución, hasta que empiezan a crecer. Y cuando empiezan a crecer y se dan cuenta que hay muchos comunistas en el mundo que son muy poderosos, en Rusia, en China, Venezuela, entonces cambian un poco y empiezan a conectar con el comunismo y no atacarlo. Entonces Irán cambia de estrategia, cambia de una doctrina militar convencional y adopta una doctrina militar y una doctrina de guerra simétrica. Pero la principal razón por que vienen para esta parte del mundo es porque la República Islámica de Irán entiende que su principal obstáculo para poder dominar a nivel geopolítico, su principal obstáculo es Estados Unidos. Y para poder tener la capacidad de amenazar a Estados Unidos, tienen que entrar en América Latina y tener un poder de chantaje y amenaza. Disminuir una desventaja geográfica que ellos tienen con Estados Unidos, poniendo operaciones clandestinas y subversivas en América Latina que con tiempo pueden llegar a amenazar a Estados Unidos. El arte de engaño estratégico. Irán es el arte de engaño estratégico. Por ejemplo, aquí en América Latina, los centros islámicos que Irán financia y construye no son centros para promover la religión de Islam chiita, son centros de inteligencia para reclutar gente vulnerable, radicalizarlos y ponerlos dentro de la revolución. Venezuela is complicit and is facilitating because of ideological reasons. The Bolivarian regime in Venezuela is a close strategic ally of Iran, and actually over the past 2 decades, from being an equal partner to Iran, has gradually become dependent on Iran for its own survival. A embaixada iraniana começou a crescer, era uma coisa impressionante, era maior que a embaixada dos Estados Unidos. Além disso, os contratos que eles têm dentro do governo, que não é pouca coisa. Maduro assinou com eles contratos na área da defesa, que são os aviões F-16. E quem faz a manutenção são técnicos iranianos. Isso que os iranianos estão chegando a mudar a doutrina do emprego das Forças Armadas. Depois, dentro do sistema elétrico, depois ruínas a indústria elétrica. Quem forneceu os técnicos para levantar de novo? Irã. Primeira mesquita, que eles fizeram uma mesquita em uma das indústrias petroquímicas, que faziam uma mesquita xiita dentro de uma empresa petrolífera de outro país. Siempre fue uma fachada. Venezuela es el primer país en la historia de América Latina, el primer Fuerzas Armadas que tiene aviones no tripulados, drones con misiles. Esos misiles y esos drones vienen de Irán. A pesar de exportar su conocimiento,
de guerra simétrica exporta armamento de guerra también. Los mismos drones que han enviado a Rusia para la guerra de Ucrania son los mismos armamentos que están mandando a Venezuela y ahora a Bolivia también. Que você crê que a Venezuela tem influência iraniana, você não sabe o que é em Bolívia. Bolívia é muito maior, como um país onde eles têm escolas de radicalização, como espaço seguro para os iranianos perseguidos. La relación Bolivia-Irán era cero hasta 2007. En 2007, después que entra Evo Morales como presidente en Bolivia y su movimiento al socialismo en el poder, firman un acuerdo estratégico y en 10 años, de 2007 a 2017, hay más de 100 diplomáticos iraníes en La Paz, en Bolivia. Hay acuerdos económicos, políticos y militares. Y ahora hay un acuerdo de defensa entre Irán y Bolivia para mandar armamento iraní a Bolivia. Mucho más rápido que hicieron en Venezuela y con mucho más volumen. There are people that Iran recruits among its, foreign nationals who are sort of brought into the fold. Usually they're converts who then run for elections or members of expatriate Lebanese communities that run for elections. You are starting to see more and more people who Iran recruited over the years running in elections in countries like Brazil or Colombia or Argentina. And you find them not just at the local level, in local elections for, say, city council or state government, but increasingly also at the national level for federal elections or for the country's Senate or House of Deputies. A ideia dos iranianos não é petróleo. A ideia dos iranianos é exportar a revolução cultural. É um projeto continental. Colômbia, com boas relações diplomáticas com Israel, que tem uma comunidade judaica imensa, gigantesca, desde toda a sua vida. Venezuela, que não tem relações diplomáticas com Israel desde 2009. Depois agora você tem Chile, é um país que está totalmente instável. Militantes reconhecidos do Hezbollah, reconhecidos em Peru, Equador. Rafael Correa colocou esse país na linha de fogo do narcotráfico. Você conseguiu uma desestabilização em países que eram democráticos, porque a influência do Irã, estou falando de guerra cultural, é levar seu modelo de sociedade a outros continentes. Então a América Latina é mais difícil para eles, porque a América Latina ainda é um continente católico. Cuando Irán viene a América Latina, cambian un poco su mensaje, porque el mensaje de promover la revolución iraní en base de la República Islámica no vende mucho aquí en América Latina, porque el mundo musulmán es muy pequeño, ¿no? Y mayoría católica, mayoría cristiano en América Latina. Entonces lo que Irán hace es cambiar su mensaje. Buscan entrar con una narrativa de que la revolución iraní es un movimiento social que busca defender recursos naturales. Y cuando hablas así en América Latina, mucha más gente te va a escuchar. Porque la historia de América Latina, especialmente Sudamérica, es una historia de varios movimientos hablando del medio ambiente y los recursos naturales. Los grupos indígenas, los movimientos sin tierra. Si el objetivo del país en América Latina es prosperidad, es libertad, es paz, Irán no ofrece nada. Pero si el objetivo es conflicto, es guerra, es criminalidad, Irán ofrece mucho. Y más que todo, Irán ofrece conocimiento. El efecto es guerra y conflicto. La forma mejor de mirar esto es el efecto que Irán ha tenido en el Medio Oriente, en guerra civil, refugiados, criminalidad. ¿Cuál es el efecto de Irán en Líbano? Su economía colapsó, explotó uno de sus puertos y murieron mucha gente. El efecto de Irán en el Medio Oriente es conflicto. Entonces ese mismo efecto están haciendo en América Latina. ¿Qué está haciendo Venezuela? Está robando la libertad de todo su pueblo y atacando a sus vecinos. Lo mismo está haciendo Bolivia, lo mismo está haciendo Nicaragua. Entonces el efecto de Irán es construir conflicto, construir caos, tratar de capitalizar de ese caos y mover a América Latina en la órbita geopolítica de Irán y sus aliados Rusia y China. Iran facilitates these activities and provides them political cover oftentimes.
We see frequently cooperation between Iranian and Lebanese clerics in the communities. Hezbollah, over time, looked at those communities as potential reservoirs of support and sought to duplicate the model that it successfully applied in Lebanon for those communities as well. Of course, in Latin America, the most glaring example of that were the two attacks in Argentina against the Israeli embassy in Buenos Aires in 1992, and then 2 years later against the Jewish Cultural Center, the AMIA, in 1994. La gran lección del caso de la AMIA y el atentado en Buenos Aires de Argentina es que la red que ejecutó esa bomba en los 90 acá en Argentina existía por toda América Latina y podían hacerlo en otro país de América Latina. Decidieron hacerlo en Buenos Aires por una razón particular, que es el rompimiento de los acuerdos nucleares que tenía Irán con Argentina antes de las 90. What we do see as part of these activities is that both Iranian emissaries and Lebanese Hezbollah emissaries interact with the political leadership of these countries, both at the local and national level, in order to facilitate the work of their communities, to protect their members and their activities. Venezuela, ever since Hugo Chavez took power in that country, has shifted its politics to align itself more and more with Iran as a part of the axis of authoritarian countries that are antagonistic to the West and to the United States. So the presence of these communities, the fact that trade routes pass through these two countries, and the political alignment of Venezuela in particular with Iran has made Venezuela and Colombia is a producer, Venezuela is a transit country with a friendly government, key strategic allies and key hubs for Hezbollah activities. They are all part of a global trend or alliance or loose alliance of political forces that resent Western dominance, Western values, and political models that these values embody. Free societies, pluralism, free markets. They want to diminish the power and influence of the Western political values and push them out of their societies and try to influence our societies in that direction too. Un mundo donde el occidente está fuera, donde la libertad es controlada y donde todo tiene que obedecer a Teherán, Beijing y tal vez Moscú. Entonces ellos tienen una visión geopolítica de un nuevo mundo. Every revolution in history that has been driven by a totalitarian mindset, like the case of the Iranian Revolution, has eventually failed. And their ideology has not brought honor or power or freedom to their society. It has only brought violence, conflict, civil war, destruction, oppression. Os ataques israelenses no Irã começaram quinta-feira à noite, no horário de Brasília, e na madrugada de sexta-feira no Israel, com um foco nas estruturas do programa nuclear. Após a retaliação do Irã às primeiras ofensivas israelenses, o ministro da Defesa de Israel declarou que Teherã sofrerá consequências severas. O Irã respondeu com declarações de ameaça direcionadas aos países aliados de Israel. Segundo o governo iraniano, navios e bases militares da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos no Oriente Médio seriam alvos de ataques caso essas nações auxiliem Israel na interceptação das investidas. O primeiro-ministro de Israel prometeu atingir todos os alvos ligados ao regime dos ayatolás. O conflito entre Israel e Irã entrou no quarto dia sem previsão de trégua. Segundo informações da mídia estatal iraniana, o chefe de inteligência da Guarda Revolucionária foi morto neste domingo. The last year, Iran directly struck Israel twice with ballistic missiles, and over the past week, they've launched this avalanche of ballistic missiles into Israel. But prior to that, their modus operandi was to work through proxy forces. Hezbollah
in Lebanon, Hamas in Gaza. Someone speak English. Okay. Watch this station, please. The Houthis in Yemen, who've basically choked off international shipping lanes through the Suez Canal over the last half a year. As well as its Quds Force, which is an active terrorist militia, active all across the region and even in parts of Europe and South America. No Irã, os alvos atingidos no sábado incluem uma área próxima ao aeroporto de Teherã e também uma refinaria. We will respond very seriously and strongly. And that is what we are doing now. Nobody should expect Iran to show any kind of restraint. Cerca de 200 mísseis balísticos foram lançados, promovendo clarões nos céus de Tel Aviv. Moradores registraram pelo celular edifícios em chamas causados pelos impactos da artilharia iraniana, que não foi completamente destruído pelo domo de ferro. We know now, something that we didn't know then, that Iran had crafted a grand plan, a regional plan for an assault on Israel from all directions, from Syria and Lebanon through Hezbollah, through Jordan with Revolutionary Guards forces, from Gaza with Hamas, from Yemen using the Houthis, and of course its own ambitious ballistic missile program. And it appears that Hamas jumped the gun on October 7th, 2023, by invading southern Israel on its own. This allowed Israel the luxury, if you can call it that, of combating Hamas and only Hamas first, then moved on to dealing with Hezbollah, and Israel destroyed Hezbollah's ballistic missile array and then decapitated its leadership. And next is, of course, Iran itself, which is the war that Israel's now fighting. Os Estados Unidos acabam de entrar oficialmente na guerra entre Israel e Irã. O presidente Donald Trump publicou agora há pouco que atacou 3 instalações nucleares do país. Iran is ready to consider diplomacy once again, and once the aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. O presidente do Irã declarou o fim do que chamou de Guerra de 12 Dias, imposta por Israel, e descreveu a resistência do país como heróica e histórica. Em pronunciamento, Netanyahu afirmou que Israel alcançou uma vitória que vai permanecer por gerações. Autoridades israelenses também disseram que o programa nuclear do Irã foi destruído, algo que, por enquanto, não pode ser confirmado. In the context of the Iranian regime, there seems to be a conflation of religion and their culture and their goals as a nation. It is like wanting not just to retain and regain their honor, but is also to perpetuate what they believe is the right religion. You can compare the way people look at change, transformation like an iceberg. You see the tip or what you see above the water as behavior. You see on the surface and under the surface as religion. And you see at the bottom of it, worldview. So if you look at the country of Iran, the actions that they do is actually influenced by the religion. But what moves religion that changes actions and maybe influencing more to act and believe the way they do is their worldview. The worldview of how they see things. That's what matters.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مسلحين على قتل صديقي المسيحي أمامي وأنا طفل، وأجبروني إني شاهد وعيش هالتجربة الشنيعة. طبعا هذا الشيء زرع بداخل الحقد، حب المعرفة أكتر، وبلشت تفكر من وقتها بأي طريقة ممكن انتقم. الشغلة الوحيدة اللي بتموت داخل الحرب هي الحقيقة، بس الحقيقة اللي بتموت والباقي كله بضل عايش. وهيدا زرع بداخلي حب الانتقام وحب يعني نذرت حياتي لبس أكبر كون محارب لانتقم من اللي عملوا فيه. Uma religiosidade que tivesse como seu principal cerne o eterno ciclo de vingança não conseguiria produzir uma civilização de qualquer nota, historicamente falando. O que Moisés ensinou o povo de Israel a falar? A paz, a saudação de paz. Jesus Cristo, a paz seja convosco. E o profeta Muhammad, o que? Assalamu alaikum, que a paz seja com você. Então, a paz eu acho que ela é a regra, né? Pelo menos dentro das matrizes abraâmicas. Vengeance harbors a sense of an eye for an eye, a tooth for a tooth. And the problem with that is that it only harbors more pain and more trauma. حالة الطفولة والانتقام والمخدرات صحت داخلي كل هالشعور بالحقد على البشرية، لأنه ما في شيء زبط معي. كانت مشكلتي نفسية أكثر مما هي جسدية، ولكن ما حدا كان يفهم علي. حتى وصلت لمرحلة اسأل نفسي شو الهدف من معيشتي أنا. فنهار جمعة بالليل أنا ماشي بأرض الباراغواي بنص الليل، بحس بعطش وجوع ويأس وفقدان الأمل. بهالوقت هيدا اللي أنا كنت فيه هناك بركع بالأرض، بشيل سلاحي بحطه بالأرض بنص الشارع وبرفع إيدي للسماء وبلش ببكي. بيقوم كانت طريقة بكائي معبرة عن اليأس والألم والوجع اللي أنا كنت موجود فيه وعايش فيه. ونظرت لفوق ورفعت إيدي لفوق وصرخت بأعلى صوتي. أنا مش عارف مين في بالسما فوق، بس أنا عارف إنه في إله يعبد خلقني. ما تدير وجهك عني وما ترد لي صلاتي خايفة. أنا بعرف إنك موجود، وإذا في مجال تشيلني من الحالة اللي أنا فيها بكون ممنونة، وإذا ما في مجال تشيلني من الحالة اللي أنا موجود فيها بتمنى إنك تموتني. أنا مش عارف إذا أنت الله أو أنت بوذا أو أنت مريم أو أنت يسوع، أنا مش عارف. النهار اللي بتشيلني من هالجورة أنا رح أعبدك مدى حياتي. O meu otimismo não é de que essa mudança se dará pelos estados. Eu acho que a sociedade civil, a população que tem essa possibilidade, a partir dos seus valores, sejam cristãos, os muçulmanos, quaisquer que sejam, de ver a possibilidade da paz como algo
factível, né? Assim, como dentro do cristianismo existe uma possibilidade que a paz é realizável, dentro do Islã também a paz é realizável, dentro da fé bahá'í, qualquer outra fé, a paz é algo realizável. Então, para os indivíduos é possível isso ser criado. Se necesita un contrapeso en la sociedad que te dice que tú puedes tener una vida digna y diferente. Yo creo que las iglesias es un contrapeso y por eso las iglesias tienen que ser protegidas para que puedan tener una función dentro de la sociedad civil. بعد 5 أيام الساعة تقريبا 11 الصبح هذا الأربعاء قاعد أنا والمجموعة تبعي بقلب الحرش مطرح ما نحن عايشين. فشي الساعة 11 بتفوت سيارة برازيلية عليها النمرة البرازيلية. حطيت سلاحي على جنبي، نزل منا شاب قام قرب لحد هيك وقال لي انت عبد الله. طلعت فيه هيك، انا قلت هيدا الانسان مجنون مش طبيعي، يعني انا هيدا الانسان بحياتي ما شفته، يعني انا ما بعرفه. حطيت ايدي على المسدس وكمشت ايدي بايده. قبل ما اكمل هيك طلع فيي وقال لي يسوع المسيح بحبك. نفضته لورا وقلت له انت كذاب، انا ما في حدا بحبني. حطيت ايدي على المسدس عن جديد، عم برجع بدي اسحب المسدس الا الله بخليني اتذكر. طلعت معه بالسياره واخذني على مصح بالبرازيل. بمجرد دخولنا على المصح شال كتاب واعطاني كتاب وقال لي اقرا هذا الكتاب. قلت له شو هذا الكتاب؟ جيب لي كتاب القرآن، انا بدي حابب اقرا قرآن. قال لي انا رح جيب لك كتاب قرآن بس فيك تقرا هذا الكتاب هلا. وبلشت اقرا بالكتاب المقدس. هالكتاب غير حياتي، نظف لي عقلي، نور لي طريقي، ريح لي نفسيتي. هالكتاب أعطاني الأمل. When Jesus says love your enemies, tells us of the kind of love that Jesus advocates. Love for other people needs to be undiscriminating. So this is, from the human point of view, something impossible to do. That's why in another occasion, Jesus said, with man, it is impossible, but nothing is impossible with God. And this combination of loving your enemies and nothing is impossible with God, if we combine them, we can love our enemies because God can help us love our enemies. أنا ما بكره الإسلام، أنا ما بكره العرب، أنا ما بكره المسيحيين الكاثوليك، أنا ما بكره الهنديين، أنا ما بكره اليهود، أنا ما بكره حدا. Forgiveness is more honorable than vengeance, because forgiveness doesn't only set the offender free. Forgiveness also sets the offended free, so that we can love our neighbor, so that we can love our enemies. It's the forgiveness that can overflow from our life to also forgive the worst of our enemies. It will not only bring hope, it will bring a sense of honor that peoples, nations in the world can experience. الحقد بيموت، والكره بيموت، والعنف بيموت، والإجرام بيموت، وبتحيا بالمحبة والسلام والطمأنينة والأخلاق والمودة والأمل. هذا اللي بيعيش فيك، هذا هو المسيح. والله بالإنجيل بيقول لك ادعوني فأستجب لك لأني قريب. Em breve, teremos uma mensagem de Abdala. Mas primeiro, queremos convidar você a fazer parte de um grande projeto. O que você acabou de assistir não é apenas um filme. A Luz em Ação é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para alcançar pessoas ao redor do mundo, apontando caminhos de real transformação. Não podemos colocar nossa esperança apenas na política. A mudança de uma sociedade começa com pessoas. E cada um de nós tem um papel nesse processo. E você pode fazer a sua parte para que mais pessoas sejam alcançadas por este e por outros filmes.
Doando apenas R$10, você faz parte de um movimento que vai levar luz a realidades difíceis. Se desejar contribuir com um valor maior, o seu apoio amplia ainda mais esse impacto. Junte-se a nós. Agora, uma mensagem importante do Abdala para você. No meio dessa teia que você viu, escravidão nas almas, no mundo, senti, vivendo agora, outro lado daquele que eu vivia por 40 anos, escravizado, entendendo da forma que as pessoas queriam que eu entenda. Mas hoje meus olhos se abriram. Eu vi a realidade da verdadeira libertação de todas essas coisas, aquele sentimento de liberdade, aquela libertação que sai por dentro, aquele privilégio que você sente que você é uma pessoa livre. Há esperança, há libertação. E há alguém que nunca desistiu de você. Que Deus te abençoe.